Let's continue na sa gala. Two more, ah. What's the Reyna Elena? Ha? Reyna Elena. The last one. Yan. Tayo video na. Ayan, oh. Too much, ah. Too much more, ah. See? Who you like? Who do you like? Wala. Who? Wala. No, okay. See? Walking, ah. Last one, the last one na coming. When I was young, I been there 3 times sa gala, konsorte. Ay, dami pa, is dulo. Haba, oh. Ito, oh. Ang ganda outfit niya, parang ano, prinsipe. Ito, sila. Baka sila konsyel na yan. Dami, haba yun. Mga konsyel yan. Ayan. Haba nila, oh. Dami, oh. Dami nila. Ay, may ano. Ayan, multi-cup, oh. Ay, sila. Ang ganda. Ganda yun, oh. Ang haba pala. Ayan, yung trolley. Ang haba ng sagala. Ang haba niya. Haba, di ba? Ayun, ang haba, oh. Ayan, oh. Ang haba, ayun, oh. Ganda naman yun, liwanag, oh. Liwanag ng ilaw. Kita. Ito madilim, medyo madilim, ayun, oh. Ayun, oh, blurred. Look at my horse. Oh, where's the horse? Where's the...